मुमताज आलिम दीन हजरत मौलाना सफीर अहमद मदनी साहब पुरखुलूस दावत बांधे हाजिर शवे ज़्यादा उगदा और तफसीली गुफ्तगू न को द मौके महल मुनासिब इंतहाई मुख्तसर खो इंशाअल्लाह पुर असर गुफ्तगू को रब्बे ज़ुल जलाल न दुआ गोयम चे मंगता दा हक सच वेना और ब्या पे दा अमल कुल तौफीक नसीब की उच्चत आवाज सारा तासु तमे दुआओं का कमा दा पारा नहीं जान दा पारा पे अमीन होवाई ज़मा मुअज़्ज़ज़ सामीनो द कुरान मजीद खत्मुन दी कुरान दा रब्बे ज़ुल जलाल किताब दे कुरान मा औता तारा ले गल शवे दा अल्लाह पैगाम दे कुरान दा अल्लाह कलाम दे कुरान पमाओ ताबान दे शवे इनाम दे कुरान यौ अजीम इकराम दे ददे कुरान मजीद पमा औ ताबान दे सहकुना मुकर्रर व मुतअय्यन दी उलमा वही द कुरान हकुना डीर दी खो पिंज़ पके द टोलो न जरूरी अहम औ गट हुकूक दी अवलने हक द कुरान दा दे चे पदे बा ईमान रवड़े पदे बा वेलो वाला वही जी प कुरान द ईमान से मतलब लकज़ प कुरान बांधी ईमान सिंगा रवड़म ज़मा मुअज़्ज़ज़ सामीनो प कुरान मजीद द ईमान मतलब दा चे दे कुरान मजीद द सुमरा सीज़ुनो तस्किरा करे प अर यौसिस बांधे ब यकीन साथे प अर यौसिस बांधे ब दजड़ना मजबूत एतकाद व ईमान साथे वेलो वाला वो सिंगा मावे दा कुरान मजीद बा किताबुल्लाह गणे दा कुरान बा कलामुल्लाह गणे दा कुरान बा सीरत मुस्तफ़ा गणे दा कुरान बा बुलंद व बाला गणे दा कुरान बा रहबर व रहनुमा गणे दा कुरान बा द टोलो ना आला गणे दा कुरान मजीद बा बिल्कुल सही माने द जर्रे बराबर बा पदे के शक न के दे कुरान चेता तसुमरा अकीदी खुदली कागा अकीदा द तौहीद ता का अकीदा द रिसालत ता का अकीदा द खत्म नबुवत ता का अकीदा द तकदीर व बासत ता प अर यौसिस बाई दजड़ना ईमान रवड़े दे कुरान चे सुमरा अहकाम खुदली मुंज दे रोजा दा ज़कात दे हज दे उम्रा दा जिहाद दे तबलीग दे ईमानियात दी इबादत दी मामलात दी अखलाकियात दी सियासियात दी कुरान चे जिक्र करी प अर यौसिस बा अकीदा साथे वले ओनवे मा दे कुरान चे सुमरा दलाइल जिक्र करी दरब द तौहीद द पारा का अकली दलाइल दी का नकली दलाइल दी आफाकी दलाइल दी का अनफुसी दलाइल दी जजर दे वाद दे वईद दे तौबीख दे रटना दा कुरान चे दसिस तस्किरा करे दा प अरसिस ब यकीन साथे अवै कुरान तस्किरा सिंग करे मावे द इब्तिदाना वाला तर इंतहा पूरे द अर यौसिस तस्किरा कुरान मजीद वाज़ेह अंदाज के करे दा अवै सिंग करे मावे आसमानों न पैदा सिंग शु कुरान केश्ता ज़मके अल्लाह गड़ूली सिंग दी कुरान केश्ता रब्बे का इनात प मखदज मका बांधे दा तमाम मखलूकात पैदा सिंग का कुरान केश्ता दा कुल कायनात अल्लाह पसपगो रज़ो के पैदा का कुरान केश्ता ज़मा मुअज़्ज़ज़ सामीनो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द टोलो ना आखिर के इंसान पैदा का कम चदा अल्लाह खलीफा दे बशक्ल आदम दुनिया के वजूद वर्क रब्बे का इनात चे बाबा आदम पैदा कौ दे तस्किरम कुरान केश्ता आदम जोड़ करे सिंग दे
कुरान किश्ता फरिश्तो एतराज सिंग कड़े कुरान किश्ता द बाबा आदम अलैहि सलाम फजीलत अल्लाह बयान करे सिंग दे कुरान किश्ता मुकाम पर इल्म आदम तमेलाव सिंगश कुरान किश्ता फरिश्तो तद सजदे हुक्म उश सिंगा कुरान किश्ता फरिश्तो सजदा उका कुरान किश्ता इब्लिस इनकार उका कुरान किश्ता बाबा आदम अलैहि सलाम द फजीलत उ तशाना इब्लिस मुनकिर श कुरान किश्ता रब द जन्नत न उशड़ आसमानों न बाहर का कुरान किश्ता इब्लिस जलील श मजमूम मदहूर श रजीम मरदूद श कुरान किश्ता बाबा आदम अलैहि सलाम दोकक रब द यौवन न मनक इब्लिस पदरोगो कसम उखड़ बाबा आदम उखयोल कुरान किश्ता आदम अलैहि सलाम जन्नत न बाहर श कुरान किश्ता आसमानों न बाहर श कुरान किश्ता ज़मके तराग वलकुम फिल अर्द मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन मिस्दाक जोड़ श दाम दरब कुरान किश्ता बाबा आदम जिंदगी शुरू का पज़मका अल्लाह औलाद वर्क अल्लाह वर तबची वर्क यौ बचे ने कमल दे बल बदमल दे यौ तकवादार दे बल गुनाहगार दे यौ ने कोकार दे बल बदकार दे यौ स्वालेह दे बल तालेह दे यौ मनुन के दे यौ ना मनुन के दे यौ जन्नती दे बल जहन्नमी दे यौ कातिल दे बल मकतुल दे दे अर यौ सिस तस्करा दरब कुरान करे दा बाबा आदम अलैहि सलाम ना ज़र काल पोरे रुस्ता चा शिरक न दे करे ज़र काल पस कौम नूह पैदाश द अल्लाह द ज़ात व सिफात सरे शिरक कवल शुरू का मुशरिकान पैदाश कौम नूह द पिंजोख द यानो बंदगी कोला वद सुवा यगूस यऊक व नसर द दे पिंजो बुतानो द बंदगे कवल सरा रब कायनात नूह नजीयुल्लाह अव्वल रसूल रा उलेग अव्वल अग पैगंबर चागत अल्लाह नवे शरीयत वर करे अगत अल्लाह रब्बुल इज्जत द दावत तौहीद तपारा द शिरक दरद तपारा मुंतखब करे अगर नूह नजीयुल्लाह दे नूह अलैहि सलाम रागे कौम ते दावत व तबलीग का न निम सवकाला मेहनत का लेकिन खल्कु ईमान न रौड़ मुखालिफत बवरस्त रजा ज़ियाते द नूह नजीयुल्लाह रब द दुआओ का रब इन्नी दअउतु कौमी लैला व नहारा परवरदिगारा मा रज़उश पनद कतले मा गर्मिउ यखने न द कतले मा सख्तउ नरम न द कतले स्ताद तौहीद प्रचार में करे दे द शिरक रद में करे दे कौम ता सहीलार रावस्तो हिदायत मो कोशिश में करे दे लेकिन दाखलक मनुन के नदी रब्बे कायनात वर्तवे तो यौ किश्ते जोड़ा का जमंग द वही मुताबिक दाम कुरान किश्ता नूह नजीयुल्लाह किश्ते जोड़ा का आसमान न बारान राग ज़मके न उबरा वतल सुरोश ज़मका द उबोना डकशवा नूह नजीयुल्लाह सरा ईमान वाला किश्ते के सवार श अगैता निजात में लौश दाम प कुरान किश्ता दनूह द किश्ते न चसुक बहरू टोल हलाक व तबाशु दनूह नजीयुल्लाह ज़ोइम प के मुर्दार श दाम प कुरान किश्ता दे नूह अलैहि सलाम न बस्ता रब्बे कायनात दा तमाम इंसानियत दनूह अलैहि सलाम द नस्ल न आबाद का द दे वजन नूह अलैहि सलाम था आदम सानी वेलेशी नूह नजीयुल्लाह दावत व तबलीग करे दे कौम इनकार करे दे दाम प कुरान किश्ता दे जमा मुअज़्ज़ज़ सामीनो द नूह अलैहि सलाम न रुस्ता अल्लाह अंबिया रौलेग पैदर पे अंबिया राग हजरत हूद कौम आद तरागे हजरत सालेह कौम समूद तरागे हजरत शुएब कौम मदियन तरागे हजरत मूसा कौम फिरऔन तरागे हजरत ईसा कौम बनी इसराइल तरागे अल्लाह अंबिया रौलेगा द अंबिया नबूवत दे कुरान किश्ता आखिर के अल्लाह जमा पे
पैगंबर रा उलेग द खत्म नबुवत ताज जमा द पैगंबर पसर के खौद दाम पदे कुरान किश्ता दे जमा पैगंबर चेहरा सिंगवा कुरान किश्ता द पैगंबर वल्लेल जल्फान सिंगव कुरान किश्ता द पैगंबर अबस व तवल्ला तंदे सिंगव कुरान किश्ता द पैगंबर सीना सिंगवा अलम नशरह लक सदरक कुरान किश्ता द पैगंबर खुदा मक्का सिंगवा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कुरान किश्ता द पैगंबर ज़माना सिंगवा वल असर वल फजर कुरान किश्ता द पैगंबर उमर सिंगव ला अमरुक कुरान किश्ता द पैगंबर यारान सिंगव कुरान किश्ता उलाई कौमुल मुफ्लिहून कुरान किश्ता उलाई कौमुल मुत्तकून कुरान किश्ता उलाई कौमुल फाइजून कुरान किश्ता उलाई कौमुल मुमिनून हक्का कुरान किश्ता लहुम जन्नातुन कुरान किश्ता तजरी मिन तहतिहल अनहार कुरान किश्ता खालिदीन फीहा अबदा कुरान किश्ता द पैगंबर द यारानो मुकाम कुरान किश्ता द पैगंबर अहले बैत सिंगव कुरान किश्ता द पैगंबर जिंदगी सिंगवा कुरान किश्ता द अंबिया नबुवत कुरान जिक्र करे द साहबा अजमत कुरान जिक्र करे द औलिया करामत कुरान जिक्र करे द उलमा शान और शौकत कुरान जिक्र करे बल्कि से यौ कदम उड़ान दे अलमा दे कुरान यौ खबर न द प्रेखे हर रतबो याबिस हर लुंदो उच तस्करा दे कुरान किश्ता दे क़यामत तर सबा पोरे तमाम हालात बसिंग गई कुरान किश्ता इब्तिदा न वाला इंतहा पोरे आगाज न वाला इख्तिताम पोरे शुरुआत न वाला खत्मे दो पोरे तमोर दगीक न वाला तर लहद पोरे दुनिया न वाला आखिरत पोरे द अरसिस तस्करा कुरान करे दा क़यामत पसिंगा राजी अलामात क़यामत सदी निशानात क़यामत सदी वाक़िआत क़यामत सदी आसमान बदरवाजी की गिसिंगा कुरान किश्ता दे पसमंदरुन और बली गिसिंगा कुरान किश्ता दे नौरोस पुग में बमाती गिसिंगा कुरान किश्ता दे ज़मके तब फरिश्ते राकुजी गिसिंगा कुरान किश्ता क़यामत पर क़यमी गिसिंगा कुरान किश्ता खलक पर हशर तरफ तसिंगजी कुरान किश्ता क़यामत पर उरसदी यौ तरफ ता तलद मीज़ान दा पोले सिरात दे मकाम महमूद दे शफात कुबरा दा मकाम आराफ दे खिलास ता जन्नत दे गसलास ता जहन्नम दे जन्नत के दरजात दी जहन्नम के दरकात दी अलगरज द अरयौसिस तस्करा कुरान करे दा पदे अरयौसिस बांधे दजड़न यकीन सा तल पमाउता बांधे लाजिमी दी अव्वल हक द कुरान से शेदे पूछता वासरा द चाची पे ईमान दे सिर्फ गवाए से शेदे द्वेम हक द कुरान दा दे ज़दकेबे और तिलावत बैके ज़दकेबे दा यवाज़ पमाउता ना बाप आका मुस्तफ़ा बांधे हम द कुरान हको दगा वजदा जमा पैगंबर बदश पे उदरे द प यौ रकात के बा सूरतुल बकरा सूरत आले इमरान सूरतुल निसा सदपा सपिंज सिपारे तिलावत ब पैगंबर प यौ रकात के कौ पखपो मुबारक ब परसो ब्रागे बीबी वर्त वही या रसूल अल्लाह को पता सो दुमरा बोझ ना चाहिए तासो जान ला दुमरा तकलीफ वाले वर कवई पखपो मु परसो राशि क़याम लकम कवई पैगंबर वर्तवई ए आयशे आया ज़दा अल्लाह शुक्र गुजार बंदा जोड़ नशम पता उलगे दा प आका मुस्तफ़ा द कुरान हको दगा वजदा अव्वल सहाबी खलीफे बिला फसल अबू बकर सिद्दीक ईमान रौड़ पैगंबर तवई दारा त उआया ईमान खो में रौड़ इस्लाम में कबूल का उसमें ड्यूटी सदा जमा कार सदे पैगंबर वर्तवई ए अबू बकर कम कार जमा दे अगस्ता दे कम ड्यूटी जमा दा अगस्ता दा जचे सुकुम तब अग के ए अबू बकर
बकर ज़दा यौ अल्लाह इबादत कोम तबदा यौ अल्लाह इबादत के ज़दा दे कुरान तिलावत कोम तबदा दे कुरान तिलावत के ज़दा दे हक दिन दावत कोम तबदा दे हक दिन दावत के अबू बकर वर्तवई एदा अल्लाह रसूला बिल्कुल में वखदा माता मंजूर दा तारीख गवा दे अबू बकर सहर द कोरा उवत चे माकाम रातल तिजारतम करो इबादतम करो कि तिलावतम करो द दिन दावतम करो जान सर शपगमल गरी रावस्त अगश पगवाड़ो द पैगंबर पलास के खौद ईमान राउड शपगवाड़ो त दुनिया के द जन्नत सनद में लाउसा पगवाड़ो न सहाबम जोड़ सा और सरवर त द जन्नत सर्टिफिकेट में लाउसा माचे द उमर जिंदगी का था उमर को आगा दे रागलेम प कुरान दे तलेम प कुरान दे उमर फारूक ची ईमान राउड खुद कुरान औरे तले द पैगंबर प कत्ल पसी वते तुरई पलास के वा कुरान औरे द जुड़ई नरम स कुफर प इस्लाम बदल स शिरक प तौहीद बदल स बगस प मोहब्बत बदल स उमर द पैगंबर दर तलाड़ द पैगंबर पलास के लाश के खौद द अगा उमरो द वेल द पैगंबर सर कलमोम द काफिर पोते रसोम इनाम पे हासिलोम कुरान वावरे द औरे दो बरकत गोरा ब्या उमर द पैगंबर सर द काफिर पोला न दे उड़े ब्या खपल सर द पैगंबर पोला उड़े दे खुद न ते जोराह पर औरों के हादी बन गए वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया कार पसरावत है पखपल अखकार सा कुरान वावरे द कुरान छिदा औरे दर के दुमरा लुन केला पैदा कई च कुफर पे इस्लाम बदले बोगस प मोहब्बत बदले लोस्तल ब इंसान के सुमरा लुन केला पैदा कई च औरे दूसरा इंसान दुमरा बदलेगी पलोस्तो ब सुमरा बदलेगी औ के यकीन दे नाराजी ब्यादर तखेम नंदा गुलाली माशुमान दा च द दीनन दस्तार बंदी दा ता चरा ले गले पैमानो आया दा दास यो उचत आवाज सारा दास यो मंगला पता माशूम जे पावल औरज राजी जामी खीरनी पोजे राबीगी टोपयम पसरनी द कुरान द तिलावत द लुस्तो बरकत गोरा ता चरा ले गले टोपयम पसरनवा जैचे नंदर लेगम टोपई सर सर बे पगड़ेम पसर करी वेलु वाला वही दावले मावेदा द कुरान द लुस्तो बरकत दे लोलू बे इंशाअल्लाह तिलावत बकव इंशाअल्लाह द्रम हक दादे च पदे बजान पोए दादा अल्लाह खबरी दे दादा अल्लाह पैगाम दे दादा अल्लाह खत दे ताचे द दोस्त मैसेज पढ़ाओ कड़े नहीं पता टेम नती कपने वाला बांधे तिम च जान नहीं पोए कड़े नो पता टेम नती गी स्वर लसा वकाल उशु दरब पैगाम ता तरागले ता कल कुरान रागस्ते ता कल उलमाओ तरागले चनन खुराता द कुल हुवल्लाहु अहद तर्जमा खाया पैमानो रागली राजुबा कुरान बस दकाउ बगैर द तशबीह नवेम कताल अस्ताद प्लार खत राशि औ तेख कोले खुशबुम पे लगे खस्ता जे के दे खुजान पे न पोए दादा प्लार द खत कदर दे कना कदरी दा सलूक मुन कुरान सारा कौ का न कौ जब प कुरान जान पोयो सुख सो कोई चे दनन मास खोतन न बदख पले माम मखे त कुरान प्रानिजु वर्ता बवायो मंग त कुरान प तर्जमा शुरू का बा सलोरम हक दादे पदे ब अमल के दादा अमल किताब दे दादे द पारा न दे जो सिर्फ लुर ले जहेज के वर्का दादे द पारा न दे जो सिर्फ चरगा के दे द कसम पजे प्रूती दा सिर्फ दे द पारा न दे जो जान पे दमवा अमल पे मकवा दादे द पारा न दे जो दादे प अदालत पाकिस्तान के प्रूती फैसले दे प कानून द लाट मी काले कोलेशी ना ना ना
قرآن دا عمل کتاب دے، دا آئین دے، دا قانون دے، دا دستور دے، دا منشور دے. قرآن زما استاد پارا قانون حیات دے، قرآن زما استاد پارا اب حیات دے. عمل بکو پنځم حق دا دے چې زده دې که ځان دې پې پوه که عمل دې پې وکه ایمان دې پې راوړه بیا به بندگان خدا ته رسې. ستاسو دا مولانا نعمت الله صاحب ډېر هوښیار سړی دی، په ګپ ګپ کې خپله غاړه خلاصه کړه. پنځه واړه حقونه یې د قرآن ادا کړه. ایمان هم پې شته، تلاوت هم کوي، په معنی هم پوهېږي، عمل هم پې شته، او زما او ستا بچو ته یې قرآن وښوده، غاړه یې خلاصه کړه. ډېر هوښیار سړی دی، خو زما او ستا غاړه لا تر ننه پورې بنده ده. وایې غاړه خلاصوئ که بنده غاړه قبر ته ځئ؟ غاړه خلاصوئ که بنده غاړه قبر ته ځئ؟ ماشومانو چپ، ستاسو غاړه خلاصه ده، زما کار دی مشرانو سره دی. غاړه خلاصوئ مرګ نه مخکې که وروسته؟ بیا به قرآن زده کوو، عمل به پې کوو، او څوک چې قرآن زده کوي او څوک چې ښایي دې سره به تعاون کوو، جانی مالی تعاون به کوو انشاءالله، مدرسې به آبادوو انشاءالله. فی الحال په دې گزارشاتو اکتفا، مازدیګر مانځه ټیم ناوخته شوی، انشاءالله زندگی وا بیا به کله تفصیلي گفتگو کوم. دې ماشومانو ته د دې ختمونو مبارکي ویم او د دې نه زیاته مبارکي د دې مور او پلار ته ویم، ځکه بچو ته به نن رومالونه پټکی زیات نه زیات پاجونه پسر شي، مور پلار ته به قیامت کې تاجونه پسري. حدیث کې راځي یو سړی به قیامت په ورځ را رواني، غټ تاج به پسري، ځلیږي او پړکیږي به. خلق به وایي دا چې را روان دی تاج یې په سر دی، دا د کوم امت نه بیخ کاري. هاتفي اواز به وشي خبردار، دا تاج چې په سر دی دا نبی نه دی، علی نه دی، ولی نه دی، صحابي نه دی، دا د آخري زمانې د حافظ قرآن پلار دی. دا تاج مو پکار دی په سروئ یې. تاسو ټوپۍ نه په سروئ، تاجونه به څه په سر کوي. به هر حال دا د عزت تاج دی. څوک وایي چې زما دې په سر شي؟ مفت نه میلاویږي. یو بچی نه به د قرآن حافظ ضرور جوړو. مولانا نعمت الله صاحب ته به راولو انشاءالله. د اخره کې د ماشومانو ته چا به نن د ګلونو سهره راوړي، او کیدای شي څوک پې ډېر خوشحالی هغه ورته د نوټونو سهره راوړي. زه ورته د دې خپلو شعرونو سهره اچوم، او بیا اجازه طلم د فاضلانو، حافظانو او طالبانو ته ویم ستا د شان نه صدقه شه طالب جانا، ټول جهان دی نظرانه شه طالب جانا، چې قرآن عظیم الشان دی پکې ځای که، چې قرآن عظیم الشان دی پکې ځای که، آفرین دی په سینه شه طالب جانا.